গতকাল থেকে গ্রাউন্ড জিরো থেকে 24 ঘন্টা আপনাদের সামনে লাইভ সমস্ত ফুটেজ তুলে এনেছে, যেভাবে উদ্ধার কাজ চলেছে, যেভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে উদ্ধার কাজ এগিয়েছে, সেই ছবি আপনাদের সামনে নিয়ে এসে 24 ঘন্টা। আমি আরো একবার আপনাদের নিয়ে যাব গ্রাউন্ড জিরোতে। আমাদের প্রতিনিধি শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি। শ্রেয়সী, ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ কত দূর? এখনো পর্যন্ত এটা এনশিওর করা হয়েছে যে নিচে আর কেউ আটকে নেই? না দেখো, নিচে আর কেউ আটকে নেই এটা বলা একেবারেই ভুল হবে। আমি সকালে যে প্রতিবেদন দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম যে এখানে একটি লরি রয়েছে, অর্থাৎ ব্রিজের যে অংশটা দেখাচ্ছি দেখো সেখানে একটি লরি রয়েছে এবং সেই লরিটির মধ্যে কিন্তু লরির যে খালাসি তিনি এখনো পর্যন্ত আটকে রয়েছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু তাকে বার করা যাচ্ছে না। এবং এক্ষেত্রে আমরা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি সকালে পর্যবেক্ষণে এসেছিলেন, পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি যেটা জানিয়েছেন যে এই অংশটি অর্থাৎ ব্রিজের যে ওয়াই আকারের যে পিলারটা ছিল সেই পিলারটা কিন্তু মূলত সেই পিলারটার ওপাশের যে অংশ অর্থাৎ চার মাথার মোড়ের যে ক্রসিংটা যে অংশটা সেই অংশটা কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা ভেঙে পড়েছিল যে গাডার যে অংশটা সেটা কিন্তু পরিষ্কার করে দেওয়া গেছে। এই মুহূর্তে কার্যত তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ক্রেন বা পেলোডা যেগুলো রয়েছে সেগুলো এপাশ থেকে ওপাশ করছে। ওই জায়গাটা গতকাল পুরোটা ভর্তি ছিল, এই মুহূর্তে পুরোটা পরিষ্কার করে দেওয়া গেছে। কিন্তু অন্যদিকে যে অংশ অর্থাৎ ওই যে ওয়াই আকারে যে ব্যালেন্স স্ট্রাকচারে ব্যালেন্স যে পিলারটা ছিল, যে পিলারটার মাঝখানে একটা পিলার এবং দুদিকে যার দুটো হাত বেরিয়ে রয়েছে, সেই পিলারটা অন্য পাশের দিকে অর্থাৎ হাওড়ার দিকে যে অংশটা ওই পিলারটা ভেঙে যাওয়ার জন্য দেখো যে অংশটা কার্যত স্লিপড হয়ে গেছে, একদম স্লিপড হয়ে গিয়ে একদম পার্কে যে স্লিপ দেখা যায় সেই স্লিপের মতন স্ট্রাকচার হয়ে গেছে, অর্থাৎ একটা নিচু হয়ে গেছে। তার নিচে কিন্তু লরিটা চাপা পড়ে রয়েছে এবং এই মুহূর্তে যারা মেট্রোর বিভিন্ন মেট্রোর হয়ে গোটা কলকাতায় যারা কাজ করছে, বিভিন্ন সংস্থা অ্যাফকনস, গ্যামন, সিমপ্লেক্স ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, যারা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে কেএমআরসিএল এর যারা কর্তারা রয়েছেন তারাও এসছেন এখানে, এবং অবশ্যই পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, সরকারের যারা পিডব্লিউডি বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকে এখানে এই মুহূর্তে এসছেন। এবং যেটা পরিকল্পনা হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারটা কি করে সরানো যাবে সেক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেকে যেটা ইতিমধ্যে যেটা পর্যবেক্ষণ করে তারা বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে যদি এই লরিটি এখানে সরানো হয় তাহলে কিন্তু দুটো জিনিস হতে পারে। লরির ওপরে কিন্তু এই স্ট্রাকচারের গার্ডারের একটা অংশ চাপ রয়েছে, লরিটা যদি সরে যায় তাহলে ওই অংশের গার্ডারটা একেবারে নিচে নেমে যাবে। যদি গার্ডারের ওই অংশটা একেবারে নিচে নেমে যায় তাহলে এই ওপরের যে অংশটা আছে সেটা পুরো একদম ভেঙে নিচে দুম করে পড়তে পারে, একটা হঠাৎ ধপাস করে একদম যে পড়া যেটাকে বলে সেরকম ভাবে পড়তে পারে। অন্যদিকে এটা যদি পড়ে যায় এখান থেকে তাহলে এই পাশে যে অপর দুটো যে পিলার রয়েছে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ বাঁ দিকে একটি পিলার রয়েছে, ডান দিকে একটি পিলার রয়েছে, সেই পিলারগুলো এবং তার উপরে যে অংশটা রয়েছে লোহার যে চওড়া বিমটা রয়েছে সেটা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই সমস্তটাই কিন্তু আপাতত মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে যে পরিকল্পনাটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই তলা দিয়ে অর্থাৎ যে অংশটা স্লিপের মতন এই মুহূর্তে নিচু হয়ে রয়েছে, স্লিপের মতন এই মুহূর্তে নিচু হয়ে যে জায়গাটা রয়েছে এই প্রত্যেকটা জায়গার এখানে নিচে একটা করে যদি কোনোভাবে একটা সাপোর্ট দেওয়া যায়, যে সাপোর্টের মাধ্যমে এইটা অন্তত নিশ্চিত করা যাবে যে যদি লরিটাকে সরানো হয় বা এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু ঢালাই যে মিক্সিং মেশিনটা রয়েছে সেই মিক্সিং মেশিনটাকেও যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেদিকটা মাথায় রেখেই কিন্তু যেভাবে উদ্ধার কাজ চলছে সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে এনডিআরএফ কর্মীদের প্রত্যেককে সেই দিকটা নজর রাখতেই হচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনাদের সরাসরি নিয়ে যাওয়া বিজেপি সহ দপ্তরে মুক্তার আব্বাস নাকভি, তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি। कल हम लोग सिद्धार्थनाथ सिंह जी और हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कल हम मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर लोगों की हालत देख करके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत दुख हुआ कि जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को दी जानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी गई। उसके साथ ही साथ इतनी बड़ी घटना हुई जिसकी की जानकारी तुरंत एक 15 मिनट के बाद हमारी पार्टी के नेताओं ने
हम लोगों ने आपस में बात किया और बात करके होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को तत्काल जानकारी दी और जानकारी के साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ की टीम और भी सेंट्रल फोर्सेस जो भी इस ऑपरेशन में लग सकती थी वो तत्काल भेजी गई। 10 से ज़्यादा एनडीआरएफ की टीम अभी रात भर उसने काम किया है। खुद होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी 1 बजे रात तक मुझसे भी बात हुई और यहाँ पर जो ऑफिसर्स इस काम में लगे हुए हों उनसे भी बात करके उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में की तरफ से जिस तरह का कैजुअल अप्रोच था, इसीलिए मैंने कहा ये कैजुअल अप्रोच नहीं था बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरह की रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद मांगी गई और ना ही उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। केंद्र सरकार ने अपने से हम लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने के बाद तत्काल बिना समय गंवाए हुए जो भी आसपास अवेलेबल सेंट्रल फोर्सेस थीं उन सेंट्रल फोर्सेस को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया। मित्रों, हम इस पर किसी भी तरह की राजनीति और राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नफ़े नुकसान के पक्ष में नहीं है और ना हम इसको राजनीतिक रूप से इस तरह की मानवीय घटना को, इस तरह की ह्यूमन ट्रेजेडी को हम किसी भी तरह से पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते। और इसीलिए हम चाहते तो कल हम भी जहाँ पर घटना हुई, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा इस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ तत्काल इमरजेंसी मीटिंग करके और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी टीम लगाने की ज़रूरत होती लगाती, उसका नहीं ना करके वहाँ धरने पर बैठ गई। हमें अपने आप में ये बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ही दुखद लगा कि एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट की सरकार का हेड इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी को कितने नॉन सीरियस तरीके से डील कर रही थी और किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। अब उसके बाद उसके लिए कहा जाता है कि साहब ये लेफ्ट पार्टी के टाइम में शुरू हुआ। हमारी पार्टी तो जो लेफ्ट पार्टी ने जो करप्शन, जो घपले घोटाले किए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट ने प्रपोज किया, आप डिस्पोज कर रहे थे। तो ये जो लेफ्ट का और टीएमसी का करप्शन नेक्सस है वो एक्सपोज हुआ है और इट्स अ क्लियर केस ऑफ द करप्शन। और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किस तरह का प्रोटेक्शन मिलता रहा, उस प्रोटेक्शन का रियल बेनिफिशियरी कौन है, इसके पीछे जो है वो जो इतना डिले हुआ, डिले के बाद जो है वो पहले जो सरकार लेफ्ट की थी उसने इसकी शुरुआत की, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन मिलता रहा जो तृणमूल कांग्रेस का है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब उसमें कंपनी कहती है एक्ट ऑफ गॉड। इट्स नॉट एक्ट ऑफ गॉड, इट्स एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोटेक्टेड बाय द तृणमूल कांग्रेस सरकार। इट इज एक्ट ऑफ फ्रॉड, क्लियर कट एक्ट ऑफ द फ्रॉड, जिसमें कि कंप्लीट करप्शन की गंध आ रही है। और इसीलिए हमने कहा था कि ये इसको कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो
घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसकी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है बल्कि करप्शन नेक्सस है। और जिस करप्शन नेक्सस ने इतने बड़े तादाद में बेगुनाह लोगों की जान ली, अगर सेंट्रल फोर्सेस मौके पर तत्काल बिना समय गंवाए नहीं पहुंची होती तो निश्चित तौर से ये और ज़्यादा खतरनाक स्थिति और हालात होते। একটা ফ্রড এমনই বলছেন বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি, যিনি সদর দফতরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন এই বিজেপি নেতা। এই খবরে ফিরে আসছে না ছোট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা।